spesial Ramadan. Insya Allah akan kita ikuti kembali setoran bacaan Al-Quran yang insya Allah nanti kembali insya Allah dibersamai oleh Ustadz Rafael Hamim Hafizahullah Ta'ala yang nanti akan menyimak serta mengoreksi, membetulkan bacaan-bacaan kita atau kaum muslimin yang praktik bacaan Al-Quran di kesempatan pagi hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan membaca ayat-ayat Al-Quran dan sepertinya kita akan ulangi ya surat Al-Fatihah. Kita perbagus lagi bacaan Al-Fatihah kita dengan praktik lagi di kesempatan uh, Nah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'du. Nah, darullah masjidin terputus. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para pendengar di Muslim Jogja dan juga pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali bisa melanjutkan tahsin kita di pagi hari ini dan insyaallah kita akan mengulang surah Al-Fatihah yang sudah kita latih dan kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Dan silahkan bagi kaum muslimin dan muslimah yang ingin mempraktekkan bacaan Al-Qur'annya bisa join di Zoom meeting room yang linknya sudah tertera. Dan juga ketika sudah join, jangan lupa untuk raise hand untuk menunjukkan bahwasannya sudah join dan ingin membacakan bacaannya. Dan juga bisa menelpon di nomor yang sudah tercantum juga pada nomor 0852 9334 8887. Silakan bisa menghubungi di nomor tersebut. Baik, dan sudah ada beberapa peserta yang gabung di Zoom dan sudah raise hand. Dan langsung kami persilahkan, karena untuk bacaan Al-Fatihah sudah kita baca untuk pertemuan sebelumnya. Dan insya Allah kita ulangi lagi di pertemuan hari ini. Baik, yang pertama silahkan Ibu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Huruf ha, al-ha, ha, itu terdengar ha, agak kasar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba diulangi lagi. Al-ha, ha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Ulangi lagi. Maliki Yaumiddin.
na'budu wa iyyaka nasta'in. Ulangi lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba diulang lagi dari sirata. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Naam. Barakallahu fiik. Barakallahu jazakallahu khairan Ustaz. Naam. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Baik. Selanjutnya silakan dibaca. Abu Faiz. Nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kasrahnya kurang sempurna. Hi. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Untuk taknya ditambah hams sedikit lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Untuk hams cukup, untuk shotnya bisa ditebalkan lagi. Nah, Ustaz. Ihdinas siratal mustaqim. Ulangi lagi. Ihdinas siratal mustaqim. 6. Untuk qafnya itu sangat tebal. Coba dikurangi sedikit ketebalannya. Nah, Ustaz. Ihdinas siratal mustaqim. Ulangi lagi. Ihdinas siratal mustaqim. 6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ulangi lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, barakallahu fiik. Barakallah Ustaz, sambung Pak Ustaz. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulangi, itu pokoknya ada sedikit hams. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Roknya alirkan ro. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ulangi lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Yau. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ulangi lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Huruf kaf. Ka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ulangi lagi. Ihdinas siratal Ihdinas siratal mustaqim. Huruf ta ya, kurang hams. Ihdinas siratal mustaqim. Ulangi lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Nah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Ulangi. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. غير المغضوب Dotnya عليهم. bu tanpa hams. Ghairil maghdubi Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ulangi lagi. Ghairil maghdubi Ada alaihim. hamsnya sedikit. Bu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lagi ulangi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, sekali lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Naam. Barakallahu fiik. Barakallah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan selanjutnya Ibu Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Untuk huruf ain ya masih kurang jelas. A'udzu Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi lagi. Mas Ustaz, Ulangi lagi, haknya belum jelas. yang mana Ustaz? Baru udah Ya keras dan tidak dengar. Ar-Rahi. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. 6. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki ki kaf. Maliki yaumiddin. Kasih udara. Maliki ki. Maliki yaumiddin. Pakai yaumi. Maliki yaumiddin. Ulangi lagi. Maliki yaumiddin. Ulang Ustaz. Ulangi lagi. Maliki yaumiddin. 6. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Huruf ain. Nasta'in. Nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ulangi lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 6. Ihdinas siratal mustaqim. Shot yang tebal lagi. Si. Ihdinas siratal mustaqim. Ulangi. Ihdinas siratal mustaqim. Ulang Ustaz. Lanjut. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ulangi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ulangi lagi. Huruf ain. An'amta alaihim. Siratal ladzina Siratal ladzina an'amta alaihim. Yang ain kedua. Alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, ulangi lagi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya. Halo Ustaz. Lanjutkan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tekan. Bol.
Goiril maghdubi Mau. Alirkan. alaihim Mau. waladdallin. Ulangi. Mau. Bubi. Goiril maghdubi. Goiril maghdubi. Mau. Dan mau. Mau. Goiril maghdubi alaihim waladdallin. Tekan. Bolin. Aber. Goiril maghdubi alaihim waladdallin. 6. Barakallahu fiik. Wa fika barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami persilahkan bagi jika ada telepon, silakan Mas Anggi, admin di studio. Jika ada telepon, coba kita dengarkan praktik via telepon. Apakah ada? Halo. Silakan Ibu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Ustaz. Nah, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Dan silakan setelah perkenalan bisa membaca surat Al-Fatihah. Silakan Ibu. Halo Ustaz. Ya. Terus apa? Halo Ustaz. Silakan Ibu, surat Al-Fatihah. Ya, silakan. Oh, udah terdengar Ustaz? Praktik surat Al-Fatihah Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, cukup. Kita kasih koreksi di akhir. Ini tadi dengan Ibu siapa? Dengan Ibu siapa? Halo Ustaz. Dengan Ibu siapa? Naam, koreksinya di akhir Ibu. Terima kasih. Di mana? Koreksinya kami di akhir, bisa disimak di video. Oh, begitu ya Ustaz. Ya, syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kebetulan belum bisa mendengar suara kami, ya Ibu. Jadi kami berikan koreksi di akhir. Baik. Tadi huruf dal pada alhamdu. Nah, itu terbaca seperti huruf D. Alhamdu. Du. Jadi makhrajnya terlalu naik atau terlalu ke tengah langit-langit. Seharusnya turun, ya maju ke depan.
seperti huruf ta, da, to, nah, atau huruf t, at, nah, alhamdu, du, ya seperti itu, bukan alhamdu, du, alhamdu, du. Baik, begitupun pada ayat keempat, maliki yaumiddi, di, bukan di, bukan pakai d, tapi huruf dal itu makhrajnya lebih ke depan. Maliki yaumiddi, di. Nah, lalu yang terakhir, yakni pada huruf kaf. Iyyaka wa iyyaka. Nah, kafnya itu bisa ditambah lagi untuk hamsnya. Taib, demikian. Barakallahu fik. Bisa lanjut ke pembaca berikutnya. Baik, jazakumullah khairan, Ustaz. Apakah masih ada telepon, Mas Anggi? Kita angkat langsung jika ada telepon. Apakah ada? Baik, kita lanjut ya ke peserta di Zoom. Silakan, Mas Ganjar. Mas Ganjar. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk roknya ditebalkan lagi. Ro. Bismillahirrahmanirrahim. A-nya tipis. Roh, tarik. Roh. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Rohnya saja, harus berarti saja. Nah, Baik. Lanjut, Ustaz. lanjutkan. Baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kasroh. Alhamdulillahi. Alhamdulillahi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ulangi lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 6. Ar-Rahmanir-Rahim. Roknya tebal lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Ulangi lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Lagi. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ulangi lagi. Iyyaka wa iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kurang i. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ulangi lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 6. Ihdinas siratal mustaqim. Tebal lagi.
ihdinas siratal mustaqim. Lagi ulangi. Ihdinas siratal mustaqim. Lagi. Ustaz, diulang, Ustaz. Ulangi lagi. Ihdinas ihdinas siratal mustaqim. Lanjut, Ustaz. Lanjut. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi Tebal alaihim. kan? Ghain. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ulangi lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ulangi lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Naam, baik. Barakallahu fiik. Wafik barakallahu Ustaz. Jazakallahu Ustaz. Naam, wa iyyakum. Baik, selanjutnya Mas Adi, silakan. Silakan, belum ada suaranya. Tes. Ya. Udah ada, silakan. Udah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Balagi ra Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil, tipiskan lamnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ulangi lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ulangi lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nabranya iyyaka wa iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ihdinas siratal mustaqim. Coba lagi. Si. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ulangi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi Coba lagi. ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ulangi lagi. Walad Waladdallin. Ulangi lagi. Waladdallin. 6. Dari sirata. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, silakan dilanjutkan, Mas Adi. Ya, dari mana Ustaz? Dari siratal ladzina. Nah, sirata. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, baik. Barakallahu fiik. Wafiq barakallah. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Nah, wa iyyakum. Silakan selanjutnya Bapak Anto dan Ibu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Didi, Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba lagi roknya. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ulangi lagi. Bentar, ya, Ustaz. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Si, coba lagi. Ihdinas si.
ihdinas siratal mustaqim. Naam. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ulangi. Langsung tak? Ulangi. Sirata. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Naam. Barakallahu fiik. Wa fika barak Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Naam. Wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ulangi lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Ar-Rahmanir Rahim. Tebalkan lagi ro-nya. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Pakai u. Yaumi. Maliki yaumiddin. Yaumi. Mi. Maliki yaumiddin. Lagi. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nabar lagi ya-nya. Iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ta. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ulangi. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Naam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Naam. Baik. Barakallahu fiik. Barakallahu jazakumullahu khairan Ustaz. Naam. Wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, selanjutnya apakah ada penelpon, Mas Anggi? Jika ada penelpon bisa langsung disambungkan. Belum ada, baik. Selanjutnya Ibu Juwaria, silakan. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haknya rohi, hi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ulangi. Alhamdulillahi rabbil alamin. 6. Ar-Rahmanir-Rahim. Haknya lirkan roh, ma. Ar-Rahmanir-Rahim. Begitu, Ustaz? Ulangi. Ar-Rahmanir-Rahim. 6. Astagfirullah. Maliki yaumiddin. Maliki, kaf. Maliki yaumiddin. Diulang, Ustaz. Ulangi lagi. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Huruf ain, nasta'i, i. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ulangi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lagi huruf ainnya perlu diperjelas lagi. Nasta'i, i. Astagfirullah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 6. Ihdinas siratal mustaqim. Qaf ya, mustaqi, qi. Ihdinas siratal mustaqim. Lagi. Ihdinas siratal mustaqim. 6. Siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ulangi lagi. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 6. Baik. Barakallahu fiik. Wafik barakallah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, Ustaz. Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Sepertinya sudah praktik Ustadz semua peserta di Zoom. Mas Angki, apakah ada telepon lagi? Jika ada telepon, silakan bisa langsung dihubungkan. Baik, belum ada ya. Baik, karena tidak ada telepon dan sepertinya sudah praktik semua peserta di Zoom, ya kita cukupkan sampai sini Ustadz. Mohon diberikan penutup dan juga evaluasi secara umum dari bacaan Al-Fatihah yang kita dengarkan pagi ini. Silakan. 6. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para pendengar Radio Muslim Jogja dan juga pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini atau pagi ini kita telah menyelesaikan tahsin kita dengan cukup baik, dan alhamdulillah dari peserta yang praktek, ana rasa untuk lahan jali, kesalahan yang fatal itu sudah sangat minim, karena lahan jali yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya itu intinya ada 3,
yaitu mengubah huruf yang tadinya ha jadi ha, ya, ain jadi hamzah, shad jadi sin, dan seterusnya. Lalu yang kedua menambah atau mengurangi huruf iyyaka jadi iyyaka, ataupun yang ketiga mengubah harokat an'amta jadi an'amtu, dan seterusnya. Alhamdulillah ini sudah cukup sedikit kesalahan yang ada pada lahan jadi. Hanya saja tadi ada peserta yang huruf ain masih mirip dengan hamzah, ataupun huruf shad kurang tebal sedikit. Tapi ala kulli hal secara umum sudah cukup baik. Artinya tinggal huruf-huruf yang kami koreksi, yang misalnya huruf ro perlu ditebalkan lagi, huruf ta kurang hams, begitupun huruf kaf, ataupun huruf shad, bod, huruf ghain sukun jangan sampai mantul maka ini silakan bisa dicatat dan dilatih agar bacaan kita semakin bagus dan semakin fasih dalam membaca Al-Quran. Dan harapannya ketika kita sudah fasih, sudah tidak ada lagi kesalahan lahan jali, kesalahan yang fatal, maka kita bisa memaksimalkan waktu Ramadan ini dengan memperbanyak tilawah sebanyak-banyaknya, sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang berlipat ganda pada bulan Ramadan ini, dan kita tidak menyesal dengan adanya bulan Ramadan, yakni kita bulan Ramadan ini sudah banyak persiapan, sehingga kita bisa memaksimalkan bulan Ramadan ini dan menjadikan Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Baik, demikian kita cukupkan. Insyaallah kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz atas faedah dan ilmu yang telah disampaikan pagi hari ini. Semoga Allah berikan kepada kita kemudahan dan taufik untuk mengamalkannya di kehidupan kita sehari-hari. Kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada kaum muslimin yang telah berpartisipasi pagi ini. Mohon maaf tadi mungkin ada beberapa gangguan teknis ya, seperti audio yang terputar tadi karena ada akun yang masuk di Zoom meeting room yang memutar audio tersebut. Insya Allah untuk kedepannya evaluasi bagi kami akan kami lakukan beberapa settingan-settingan yang diperlukan agar kesalahan ini tidak terjadi kembali. Baik, kami ucapkan terima kasih dan insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan esok ya. Di hari Sabtu Ahad mungkin sebagian dari kita ada yang lebih longgar waktunya. Nah, maka mari kita bisa mengajak orang-orang terdekat kita, keluarga kita, saudara kita untuk janjian bertemu besok di Zoom meeting room di program Tahsin di Radio Muslim Jogja yang insya Allah hadir setiap hari di bulan Ramadan ini di 20 hari pertama bulan Ramadan pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Silakan bisa di-share broadcast kami melalui WhatsApp, link Zoom-nya bisa di-share ke orang-orang terdekat agar bisa mengikuti dan mendapatkan faedah dari program acara ini. Baik, jazakumullah khairan, kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.